व्यवहार शोभा ना मुखम नाम पड़ी जाए अश्रु भरा राम जिते बेले हठात सीता को आखिरे आखि मिले आपने हेतिले कोड़े नहीं था नियति की प्रभु आपन प्राण मर्यादा पुरुष जदि क्षिप्र गतिटा मंथर न करिले शिव डंबर बाजिबो तो नाम रे पड़ लागे पिता प्रभु क्षिप्र गमनम थर करिले श्री राम आखिटा जते बेले मिले मिले आखिरे आखि यानी तो संदेह दूर है गला पहला प्रथम अवस्था चरण विनाशे ये मातृ स्नेह करे आखिरे आखि मिले किंतु सीता जते बेले निजम करिथिली मधुसज्जा रात्रि रे तार मोर प्रथम मिलन रे मु आखि मिलेगा पे चेष्टा करिथिली रावण नेला पुत्र किंतु से आखि दिका मु आखि रे केबे मिलाय चरण मु पाद को दृष्टि दिए ये ते ध्यान राखो ये वो सीता है कि प्रथम दर्शन रे चरण बिना से मातृ स्नेह करती यार लक्ष्य होला आपण उपदेश नियंत गोटे चासी चाषर फेरी दिन तीनटा द्वार सब चाहिए का स्त्री एवं माँ वही पारिबो माँ आखि क्यों किया स्त्री आखि क्यों काम घरे मंगल दुआई बड़ मिलता दुखी ना कौन ये माँ चाहिए एवं स्त्री चाहिए माँ आखि क्यों किया स्त्री आखि क्यों की वही पारिबो कि माँ ना कोई जदि रात्रि आज पाला देखी बाबू जीवे इनके निद है सकाल जदि आपनकर फोन आसिला उठौना स्त्री गाय डाकिबो जाओ ठके फोन कले के उठौना की बार डाकिले उठौना ना नानी रो धर्म को जगह हाथ देकी हले देले स्वामी की बोल अरे वाह मते ये ज्ञान नाही अछि जदि नाही आमे टिके जीवा ग्रहण करे था पूरा उपदेश नवा जेते बेला आज्ञा ज्ञात वनवास रे पांडव पांच है वर्षे 13 दिन मुक्त तांको के जाई परिबे आज्ञा द्रौपदी तांको ना थिला सैरिंद्री जेते बेला सैरिंद्री की कम बोलेगा आपण जानना माने सैरिंद्री रो प्रकृत नाम हैला द्रौपदी छद्म नाम रे थिला तेणु द्रौपदी आसिक पहुंचला निज स्वामी प्रथम स्वामी होचंदी युधिष्ठिर ओते रक्षा कर कौन करिबे आज्ञा एति राय आज्ञा नाग होइला परिस्थिति गिरिले मरिबे अब छाड़ी छाड़ी मरिबे एति जदि परिचय दउचती कोई 12 वर्ष बनबा रे राज्य रे नाही तोर अन्य प्राणे ए आप भोटिका आप लिखना कि मेहर लिखना माने एमते गोटा को घाट कइले सैरिंद्री की के प्रथम स्वामी युधिष्ठिर हां ओइले ए राज्य रे नाही तोर अन्य प्रतिकार द्वितीय स्वामी की भोज ये आंभ विचार दीटा
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ସହିତ ଲଢ଼ିକି ତୁମକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଭୀରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯା ବୁଝି ହଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ କିଏ କି ଆଜ୍ଞା? ଭୀମ। ତେଣୁ ଭୀମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଶାଳ ଖୋଳିକା ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ମେକା ପେଜ ତୋରାଣି ଯାହା ଥିଲା ପିଇଛି ଶୋଇ ଯାଇଛି ଘୁଙ୍ଗୁଡିଆ ଅଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖୁଛି କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଜି ଭୀମ ସେନ ଶୋଇଥିଲେ ଦେଖିଲା ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକୁ ତୁଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ଦଉଥିଲେ ସେ ବିଧାତା ମୁଁ କୁଳକୁଳାର ପଟ ବୟରୁ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖୁଛି ଯାହା ତଳେ ପାରେ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟା ହୋଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ମସିଣାରେ ଶୋଇଦେବି ସେ ତ କବି ଗାଇବା ଅଭିଶାପ। ଏ ବେହର ପୁଅ ତୁ ତନ୍ତ ପିଟିବାର ନା ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଇମୋସନ ଶୋଇକି ଗୋଟା ମସିଣା এই চরিত্র চিত্রণ করি তো এই ছবি সহিত এই করা ঠিক না ভুল? কহিলে মা ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଲେଖି ଅଭିଶାପଟା ଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ପାରିଲେ ଦେଖ ଯଦି ମୋ ଲେଖୁନି ଲେଖିଲା ଭୀମସେନ ଶୋଇଛି ମସିଣା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରଣ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ତୁ ଅଭିଶାପ କରିବୁ କି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ ତୁ ଜାଣୁ আমি মূর্খরাজ সুপ্ত কিনা মসিনা উপরে শোইতে উদাহরণ দেবা মূর্খরাজ সত্য কিনা মরে সিংহ করিয়া ঘাস উপরে শুই অম্বর সৃষ্টি করিলা দ্রৌপদী দেহরে আজ মো গাড়িবার যদি মো স্বামীকে ওটা বিছଣାରେ শুই যাইছি উপমানে ছন্দিয়ে দেবু ওমারে সিংহ ছুয়া শুইলা হয়ে এই ସବୁ ଗାଡ଼ିମା ହେଲେ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଚାହିଁ କହିଛି ନା ମା କୋଉ ଜାଗାରେ ହାତ ଦେଇ କାଟିବ ଶିକ୍ଷା ଏତେ ବଡ ବିପଦ ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପି ଗୋଳେଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଆଶ୍ରୟ ରହୁଛି ସର୍ବାଙ୍ଗର ହାତ ମାରିକି ଡାକିବା କଥା ନା କଣ? କବିର ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହାତ କାହିଁକି ଆପାଦ ମସ୍ତକ କାହିଁ ପରିଚୟ ଲାଗି ଦ୍ରୌପଦୀ ସତୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରକା ସେ ପ୍ରଗାରେ ହଳାଇ ଦେଲା ତତେ ହସ୍ତ ପ୍ରଗାରେ ହଳାଇ ଦେଲା ଜୋର କରି ହଲେଇ ଦେଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀର ହାତଟା ଭୀମଙ୍କ ପାଦ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଭୁଲ ନା ଠିକ କି ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ ବା এইଭଳି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତୁମେ ବି ପାଗଳି ହେଇଯିବ ଯେ